We will talk about algorithms and we will talk about how to represent algorithms. A programming algorithm is a set of instructions to be followed by a computer program which contain an input, process, and an output. Or, in short, it is a sequence of steps to solve a given task or a given problem. Again, an algorithm contains a input, process, and an output, or it is known as IPO model. In addition to being used by technology, a lot of things we do on a daily basis are also similar to algorithms. For example, we're going to make a sayote fries. Unsa may mga steps, mga sequence of steps sa pagbuhat og sayote fries. So the first step was slice the sayote same with French fries. Second step, add 1 tablespoon of salt. Step 3, soak the sayote with salt and water for 30 minutes. Then wash again with running water and drain. Next, in a separate bowl, beat an egg and add some pepper. Then add 1 tablespoon of oil and mix well. Add 1 tablespoon of flour and 5 tablespoons of cornstarch. Then add 1/2 cup of water into the mixture, then mix it well. Put the sliced sayote into the flour mixture. In a pan, heat some oil and fry the sayote until golden brown. Then, drain excess oil. And ready to serve. So, in ana raang algorithm, it's a sequence of steps to perform the specific task. Then we have a term, variables. Ang variable, importante ni siya in programming. So sa atong math, atong hibawan nga variable is a letter that can represent any number. Pero sa programming, it is a letter word that serve as temporary storage that can represent any value. So it's either text or number. We have here an example of programming problem. Create a program that will display the sum of two numbers inputted by the user. Ang sao na to pagbuhat og algorithm ani. So first, we're going to declare the three variables. Nganong three variables man? Because we have 2 for the addends and 1 for the sum. So, tulo ka variables ang atong i-declare. The next, let the user input the addends. Then perform the addition between the addends and assign it to the sum. Then, display the sum. So we have the input, the process. Ang process mo na ang pag-add na sa duha ka numbers. Dayon ang output, kanang pag-display na sa atuwa nga sum. So ang algorithm, wala siya English sentence nga walay form nga giso na as long as na siya mga steps nga makuha nato ang output nga gipangita sa ato nga problem. Next, we have the term pseudocode. So, ang pseudocode, it is a method that allows the programming to represent the algorithm in a more programming-related way. Sa mga lain nga mga programmers, kay gitawag ang pseudocode og false codes. Kay it looks like a code, no? It tends to look like a programming language but can still be understood by a person that has little understanding about programming. So, ang pseudocode kay dali ra kay siya masabtan bisag kita nga mga first timer. So, ang pseudocode kay is sometimes used as detailed step in the process of developing a program. So, na siya do's and don'ts. So, ang do's niya, in making a pseudocode, make it simple and concise. Then, kanang straight to the point lang. Largo, simple na siya, pero kuha,
ang output nga gipangita sa problem. Then proper naming convention. Kanang kung unsay mo gamit nga variable pag primero pa lang sa imuhang step, hangtod mahuman imong step mo gyapon ang imuhang gamiton. Then ang don'ts, don't make it abstract. Kanang basi ikaw ray nakasabot sa imong gibuhat, no? Dapat kami pod nga nagtan-aw makasabot mi sa imong gibuhat or ang imong instructor makasabot sa imong gibuhat. So don't make it abstract. Then don't make it generalize. Nang straight to the point lang god, ayan na dahan pa sikot-sikot kay basig mismo ang computer wala na nakasabot sa imong gibuhat nimo. So mo na siyang pseudocode. Now let's have an example. So let's use the same examples ako nang gipakita ganiya. Create a program that will display the sum of two numbers inputted by the user. So unsa man ang pagbuhat sa pseudocode ani? So let num1 equals 0, num2 equals 0, and sum equals 0. Then we're going to input num1 and num2. Dayon sum equals num1 plus num2. Then output is sum. So mo na siyang pseudocode. It's very simple, no? Dili ra kayo lisod buhaton. Okay? Next we have flowchart. So many of us kana naka-familiar na sa flowchart because sige nam taga kitag flowchart anywhere we go, no? Kung mato ta institutions, magpa-enroll ta, no, mato ta university, magpa-enroll ta, nanay flowchart nga atong makitaan, no? Mo na unang buhaton sa pag-enroll nimo. Step 1, register kasi yung pangan and so on. So familiar na ta ni flowchart. So ang flowchart, a method that allows the programming to represent the algorithm in a diagram or an illustration. So mas sayon siya masabtan kay na siya iyahang mga graphic symbols to represent the data. There are 5 very common symbols in flowchart. So these symbols are the one often used to create a diagram that represent an algorithm that a computer program must follow. So we have the ellipse. So ang ellipse gamito na siya pag start sa imong flowchart o pag end sa imong flowchart. Then next we have the hexagon. Ang hexagon mo na siya ang mo present sa preparation sa imong data. Preparation is siya. Dayon ang rectangle, mo na siya ang pag-process na sa imong data. Sa imong data nga imong i-input, no? Dayon, the parallelogram. Parallelogram, duha iyang gamit. It's either input or output. So, gamiton siya sa input, gamiton siya sa output. Then next, ang decision. The diamond. So, ang diamond, dili kay siya permi ginagamit. It's because applicable lang siya kung ang problem nagkinahanglan og decision making, no? Kung naglan siya decision, for example, there are two possible outputs nga gikinahanglan. So, magamit siya og decision or magamit siya og diamond nga symbol. So, let's make a flowchart. Let's go to draw.io nga web para maghimo ta sa atong flowchart. So first we're going to create a ellipse. So we're going to use the katong programming problem ganiha. Wala pa tong gamito. So start. So ang kanang arrow diha kay muna siya gitawag o flow line. So every symbol dapat na flow line para connected ang ato nga data. So start. Next, ang ato ang preparation. So nag-use ta atong ganiha nga problem, katong create a program that will display the sum of two numbers inputted by the user. So ang atong preparation, ang atong ibutan diha kay num equals 0, num2 equals 0, and sum equals 0. Nganong 0 man? It's because si user may magbuot unsa nga mga numbers ang iyang input. So manang 0 lang atong ibutang. And then next, the input num1, num2. So sa uban gibutangan nila word nga input jud kay para ma-identify nga input siya. Then ang sum
some pod kay gibutangan po na nila o enter. So enter num1, enter num1 then num2. Ako kay wala ra na ko ibutangan ha. Dayon process na. Sum equals num1 plus num2. Dayon output nato unsa may output, unsa may gipangita sa problem. So ang gipangita sa problem kay ang sum. So sum is our output. So print sum or ang uban gibutangan siya output sum kay para ma-identify ang output siya. So dire ang gibutangan ko ay print sum. Dayon another ellipse for and na nga to ang koan flow sa ato ang data. So, kung walay end, meaning wala pa na human ang imuha nga flowchart or incomplete ang imuhang flowchart. So, dapat na start na pod end. So, this is now the flowchart sa ato ang problem. So, katong problem nato. Create a program that will display the sum of two numbers inputted by the user. So, mo ni siya nga ato ang flowchart. Okay, nakuha ra ninyo. Next example, create a program that will display even and odd depending on the number inputted by the user. Kani siya nga example kay there are two possible outputs. So, gikinahanglan nato ang diamond, katong decision, magkinahanglan decision. So, let's make a flowchart nga naay diamond. Ato lang gyapon ta sa draws.io or app.diagrams.net. So, start, ellipse for our start, then flow line, the next hexagon for our preparation, unsa nga mga variable ang atong ipang declare. So, muna siyang preparation. So, usaraman, no? Number raman. Usaraman ka, number. So, num equals 0. Dayon. Input. Parallelogram. Enter num. Then, next. Next kay ang diamond for decision making. Kay nagkinahanglan matag decision, so nagamit ta og diamond. So is number even? Kung atong gi-input nga number, kung even siya, if our answer is yes, so ay siya sa left corner. So, kung yes ang tubag, ang mugawas kay even. Print even. Kung yes. Unya, is number even? Kung no ang tubag, ang atong output will be odd. Okay. So, mo na ang ato ang flowchart. And na dayon.
ellipse, another ellipse, 4 and dayon flow line. So, dapat ni flow line para connected na to ang mga data nga gibuhat. So, mo na siya nga to ang flow chart for the second problem. So, inani ang mahitabo, nagamit ang diamond, kung nagkinatag decision or kung naay duha possible outputs sa ato nga problem nato. So, gamit og decision. Is number even? If yes, gawa siya even. Is number even? Kung no, gawa siya og odd. So, duha nga to ang possible outputs. So, mo ni ang ato nga flow chart sa duha ka possible outputs. So, mo na siya nga to ang topic for this morning. Thank you for watching.